are you waiting for? ¿Qué estás esperando tú? Today the Spirit of God says, Hoy el Espíritu de Dios te dice, today, hoy, if you humble yourself, si tú te humillas, I break the yoke in you. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Let his enemies be scattered, and let the righteous be glad. Yes, let them rejoice with gladness. God has triumphed mightily. 10, versículo I want to 27. begin saying Quiero empezar diciendo that it mentions 3 specific words that I want to minister to you today. que menciona 3 palabras específicas que yo quisiera hablarles. Burden, Carga, yoke, yugo and anointing or anointing oil. y unción. 3 words, remember them. Acuérdese de estas 3 palabras. Amen. Burden, yoke, anointing oil. Carga, yugo y unción. If we were to speak about the word burden, Si habláramos de la palabra carga, amen, a burden means that you have a load over your life, a load over your spirit, a load that you always have to commit or you have to come through with that burden or that load you have. una carga significa un peso que usted carga, un peso que siempre anda con usted. Amen. A burden means that there are certain responsibilities that you have to fulfill in life. Una carga significa que hay ciertas responsabilidades que usted debe cumplir en la vida. According to the Word of God, there are roles in the Bible about the family. De acuerdo a la palabra de Dios, hay roles en la Biblia para la familia. And there are certain roles that the man and the woman have to fulfill. Y hay ciertos roles que el hombre y la mujer deben de cumplir. According to the Word of God, De acuerdo a la palabra de Dios. amen, when we have a burden over our shoulders, Cuando nosotros llevamos una carga sobre nuestros it hombros, could be a good burden or it could be a bad burden. puede ser una buena carga o una mala carga. Let me explain myself. Y déjeme explicarle. There are moments that we have a burden Hay momentos que nosotros llevamos una carga that we feel that we have to always come through. Let's say we have to work and we have to provide certain money amounts every week. Hay veces que llevamos una carga que nosotros sentimos que debemos de cumplir, tenemos que tener cierto dinero, cierto monto, tenemos que trabajar para cumplir con ese For those monto. that rent an apartment or a place, you have a burden of paying the rent. Para aquellos que están rentando un apartamento, ustedes tienen la carga de pagar ese For apartamento. those that have a house, have the burden of paying a mortgage. Aquellos que tienen casa tienen la carga de pagar su hipoteca. For those that have a car, they have the burden of paying the plates and the insurance and gas to move around. Para aquellos que tienen carro, tienen la carga de pagar el pie o la letra de ese carro y el pago de seguro y gasolina. Everything we have in life carries a burden, or we carry that burden. Cada cosa que tenemos en la vida tenemos que cargar con una carga. If we were to study the word yoke, Si nosotros estudiáramos la palabra yugo, you would understand. Last week we were speaking about different tools la semana pasada estuvimos hablando de diferentes herramientas that you use to plow or to work the land. que tú usas para trabajar la tierra, para arar la And tierra. in this word it mentions the word yoke. The yoke, I want to explain to you what a yoke is. Y en esa palabra menciona la palabra yugo y yo te quiero explicar lo que es un yugo. Yoke is a form of a burden or of wood that used to put on oxes or horses back then to work the farms. El yugo es una pieza de madera que se solía poner en las espaldas So it's de like a los, U-shaped wooden thing or of metal that los- goes around the animal so they can push
and carry whatever comes behind them. Esta pieza de metal o de madera se les ponía en la parte del lomo a los animales para que ellos pudieran cargarla y llevar un peso. In the old times, they would put a yoke on a horse, and the horse would have to pull that yoke that was attached to a trailer, and he was able to push it to its destiny. En los tiempos pasados solían ponerle estos yugos a los caballos y esos yugos iban atados a unos grandes carretas de los cuales ellos tenían que empujar. Now, a yoke is a form of a responsibility over your life. Ahora, un yugo es una forma de responsabilidad sobre tu vida. A yoke can be a good thing or it can be a bad thing. Un yugo puede ser algo bueno o puede ser algo malo. I want to make a difference of these Y yokes. yo quiero hacer una diferencia entre estos yugos. A yoke can be natural or it can be spiritual. Un yugo puede ser natural o puede ser espiritual. When you're going through situations in your family Cuando tú estás pasando una situación familiar and you feel the weight, the oppression that something is not right in the house, y tú sientes esa opresión, que hay algo que no está correcto that, en el hogar, that something is not going right and Que- something is fighting against your peace que at hay home. algo que no está funcionando bien y hay algo que está peleando en contra de tu paz You en el feel hogar. the pressure of a yoke over your spirit. Tú sientes el peso de ese yugo sobre lo espiritual. And I need you to know that when you feel the pressure of that spiritual yoke over your shoulders, Y yo quiero que tú sepas que cuando tú sientes ese peso espiritual, ese yugo sobre tus hombros, it's because sometimes we are going through situations in the spiritual realm es porque a veces estamos pasando cosas en el ámbito espiritual, where maybe we don't understand that we were contaminated or influenced by something that God is not pleased in. que tal vez hemos sido contaminados con algo que tal vez al Señor no le agrada. Many people speak about the spirit of Jezebel in the church. I want you to listen. Muchas personas hablan de un espíritu, el espíritu de Jezabel en las iglesias. And they say that there's a spirit that operates in the church and in the world where the woman, I want you to listen to Y this. es un espíritu que se mueve en ciertas iglesias y en el mundo también, donde la mujer, Where it describes a woman donde describe el espíritu de una mujer that was alive and lived according to the word of God. Her story is in the Bible. que vivió de acuerdo a la palabra de Dios, y su historia, la historia de esa mujer, está en la Biblia. And the Bible describes that this woman, hallelujah, had a husband called Acab. Y la Biblia describe que esta mujer, Jezabel, tenía un esposo llamado Acab. Remember, hallelujah, remember when Elijah, the prophet of fire, ran away to the cave? Do you remember that story? ¿Se acuerdan de la historia de Eliseo cuando él se arrancó y fue y se metió en una cueva? ¿Se acuerdan? Elijah, the prophet of fire, had slain with his own hands 450 prophets of Baal. Eliseo, el profeta de fuego, había degollado a 450 profetas de Baal. And he had taken their lives Y él in sacrifice Él les había quitado la vida en sacrificio because God had gave him victory over the 450 prophets of Baal. y Dios le había dado la victoria sobre estos 450 profetas de Baal. After this huge prophet, after this huge victory of this prophet, Después de esta tremenda victoria de este the profeta, Bible says that this woman came and said, if I don't have his head in my hands, the day coming up, la Biblia describe que esta mujer Jezabel dijo: si yo no tengo la cabeza de ese profeta en mi mano mañana, it's because my word is not firm, or she promised, in other words, she would have his head on a platter. es porque no tengo palabras. En otras palabras, lo que ella hizo fue prometer que al día siguiente tendría la cabeza de Eliseo en She sus manos. released a threat of death against a man of God. Ella desató una amenaza de muerte en contra de un hombre de Dios. And I want you to know that that man of God, Y quiero que sepa que ese hombre de Dios he started running from the spirit of Jezebel. empezó a correr y a arrancar por el espíritu de Jezabel. The characteristics of Jezebel Las características de Jezabel
was that she would take ammonium and paint her eyes. que ella She would take ammonium. ella tomaba Ammonium, amonio. it's a specific type of thing that she would put on her eyes to make her eyes nicer, clearer, to be able to tempt men to look at her. Ella se ponía a amonio, un líquido en sus ojos para llamar la atención y atraer a hombres. One of the characteristics of this spirit Una de las características de este espíritu was that this woman liked drawing attention from men. es que a esta mujer le gustaba atraer la atención de los hombres. And she liked Y a ella le bossing gustaba, men around. I want you to listen to this. a ella le gustaba mandar a los hombres que tenía a su alrededor, Especially her husband. especialmente su esposo. And all the people that were under her Y husband. todas las personas que estaban bajo el mando de su esposo. So if you're a woman Así que si usted es and mujer you feel identified with this woman I'm y mentioning, usted se siente identificada con esta mujer que yo estoy mencionando, you need to pray for the Lord to break that yoke today. tú necesitas orar para que Dios rompa ese yugo hoy. You need to pray for the Lord to bring deliverance to your life today. Tú necesitas orar para que Dios traiga liberación a tu vida hoy. And if you're a man like Acab, Y si tú eres un hombre como Acab, that would always be running to the order of his wife, que siempre anda corriendo a las órdenes de su esposa, or you're a man like Elijah that took the word of Jezebel and ran from the presence of God, o si eres un hombre como Eliseo que tuvo miedo, a como Elías que temió, you need to repent also. tú también debes. Why am I arrepentirte. saying this? Porque yo estoy diciendo Because esto. according to the word of God, Porque de acuerdo a la palabra de there are Dios, yokes hay yugos that fall upon us in the spiritual, que nos siguen en lo espiritual and we don't understand where they came y from no entendemos de dónde es que vienen or what happened. o qué es lo que pasa. I want you to listen to the pastor today. Yo quiero que usted escuche bien al pastor en este In momento. the spiritual world, En el mundo espiritual there are two different kingdoms. hay dos mundos, dos reinos diferentes. One is the winning kingdom. Uno es el reino ganador. The kingdom we serve is the kingdom of our Lord Jesus Christ. El reino que servimos es el reino de nuestro Señor Jesucristo. But the opposite kingdom is the kingdom of hell, the kingdom of Satan. Pero el reino opositor es el reino de Satanás. And there are evil spirits Y hay espíritus that malignos imitate the good things. que imitan las cosas The buenas. spirit of Jezebel is an antichrist spirit. El espíritu de Jezabel es un espíritu Foundation of this spirit es un espíritu que su fundamento is to make men es hacer que los hombres fall out of the role that God called them to be. caigan del rol de lo que Dios los llamó a hacer. I can discern thoughts today. Yo puedo discernir pensamientos el And día as de I'm hoy. preaching, I can hear voices in my Y spirit. mientras yo predico, yo puedo escuchar las voces en el And I can espíritu. hear voices saying, who does this macho pastor think he is preaching? Y puedo escuchar a personas que dicen, ¿quién es este pastor que se cree tan macho? I want you to understand something. Yo quiero que usted comprenda It's algo. not that Pastor Miguel is a macho man. No es que el pastor Miguel sea un macho. It's that Pastor Miguel knows his role according to the word of Es God. que el pastor Miguel conoce cuál es su rol de acuerdo a la palabra And de my Dios. role according to the word of God Y mi rol de acuerdo a la palabra de is Dios to be the man and the protector in my es ser family. el hombre y el protector de mi familia. And the role according to the word of God is to be the minister of my house. Y el rol de acuerdo a la palabra de Dios es ser el ministro en mi casa. You could want to desire to be a bishop or a pastor Tú in the puedes, church. tú puedes desear ser un pastor en la iglesia, But if you're not a pastor at home with your family, pero si tú no eres un pastor en tu casa con tu familia, you will never be able to reach the altitude of being in an altar Tú nunca in vas obedience to the Lord. alcanzar la altitud de llegar a un altar para estar en obediencia con el Señor. We have roles that are switched up nowadays. Hay roles que se han dado vuelta hoy en día. And we have to understand that this spirit of Jezebel wants the man to do what the woman should be doing. Y tenemos que entender que este espíritu de Jezabel quiere que el hombre haga lo que la mujer Oh, desea. Pastor, I know you're not taking it there.
Pastor, no creo que te esté yendo para allá. Yes, I am. Yes, sí, lo estoy I want you to haciendo. understand that the truth is the one that sets us free. Quiero que entienda que la verdad es lo que nos hace libres. And in a household where there is disorder, En las casas donde hay este desorden, where it's flipped upside the other way around, donde todo está patas para arriba, there is a spiritual yoke of adultery. hay un espíritu, un yugo espiritual de adulterio. Did you hear me? ¿Me escuchó? When the man is playing the role of a woman and the woman is playing the role of the man, Well- it's because there is a spirit yoking that family, that marriage, and fighting against them. Cuando el hombre cumple el rol de la mujer y la mujer cumple el rol del hombre, hay un espíritu peleando en contra del matrimonio. You could say, oh man, this pastor is not taking it there. Ay, no, este pastor no está yendo para allá. According to the word of God, we have to be careful De acuerdo a la palabra de Dios, debemos tener cuidado in what the Lord calls us to do. en lo que el Señor nos llama a hacer. If we're being lazy, Si vamos a ser flojos, the Lord is going to call us to an account. el Señor nos va a llamar a un encuentro. If we're playing the other role, the Lord is going to call us to an account. Si estamos jugando el otro rol, el Señor nos va a llamar a cuentas. If we're doing what we want, when we want, how we want, the Lord is going to call us to an account. Si hacemos lo que queremos, cuando queremos, de la manera que queremos, el Señor nos va a llamar a cuentas. The word yoke La palabra can be yugo manifested naturally over your life or spiritually. puede estar manifestada sobre tu vida natural o sobre tu vida I'm espiritual. going to give you another example. Te voy a dar otro ejemplo. I deal with a lot of people in a lot of churches in a lot of cities and different countries of the world. Yo trato con diferentes personas, con muchas personas en muchos países alrededor del mundo. And sometimes I deal with people, men exclusively, Y a veces trato con hombres exclusivamente that have been raised by their mother and not their que father. han sido criados por su madre y sin padre. I want you to listen to Y this. quiero que me escuchen. The consequence Las consecuencias of a marriage breaking up and raising their children alone de un matrimonio que se quiebra y que se crían los hijos solos is that they don't have the role model or the example of the sex they need, of the person they need to follow. es que no tienen el modelo, el role model de la persona del sexo que corresponde. And sometimes I deal with men that speak like women or men that have actions of women. Y a veces hablo con hombres que tienen acciones de mujer o que hablan como mujer. So I'm careful in not judging and saying, hey, there's something gay in this man. Y tengo cuidado para no tener que juzgar o prejuiciarme y decir hay algo gay en esta So what do I persona. do? I pray in my spirit. I say, Lord, there has to be something that is influencing this man in the spiritual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me pongo a orar y le digo, Señor, tiene que haber algo que está influenciando a este hombre en lo espiritual. So I pray and I investigate and I find out that mommy and daddy broke up and only mommy brought up that young boy. Entonces oro y después investigo y me doy cuenta que papá y mamá rompieron el matrimonio y que este hombre fue criado solo por su madre. Mommy said I'm sufficient. I could deal with it alone. I could pay my own bills. I could do my own food. I don't need a man around me. Mami dice, yo soy Hello. suficiente, puedo hacerme cargo sola, no necesito ningún hombre a mi lado. And then everything mommy does in the kitchen, the young boy is looking. Y todo lo que la mamá hace en la cocina, el hijo está ahí And mirando. mommy's all happy and she starts acting weird and all poppy and all glad. Y mami está ahí actuando rara y toda contenta. I moved around. You have to move around too. And then the son sees that and then he starts imitating the only role he has around him. Entonces el hijo ve y empieza a imitar el único rol que su hijo tiene a su alrededor. It's not that he's gay. No es que sea gay, It's not that he likes men. no es que le gusten los hombres, It's that the only influence he has in life is a woman and he wants to imitate that woman. es que la única influencia que este niño tiene en su vida es una mujer y es influenciado por esta mujer. But then the other kingdom of the enemy sees that young boy acting like a woman. Pero el otro reino, el reino del enemigo, está mirando que este niñito está actuando como mujer. And then the enemy starts darting and preparing the way for that young boy to enter into relationships with young men.
Entonces el enemigo empieza a dardear y empieza a preparar el camino para que este muchacho joven tenga una amistad con otro And he muchacho. starts twisting up the foundations of his heart and his mind because he sees a woman, he wants to act like a woman. Y empieza a mezclar y a entorpecer el fundamento y su corazón porque él actúa como mujer. It's the same way, vice versa. Y es pasa lo mismo viceversa. So I've met girls in church Yo he conocido mujeres en la iglesia that when I say hi to their father, their brothers, they shake my hand hard. And when I shake their hand, they shake it harder. I'm like, que cuando saludo de la mano a su papá, a su hermano y después la saludo a ellas, me dan la mano más fuerte que el papá y el hermano. you're pressing my hand harder than I press it to you, and I'm the man. Y me estás apretando la mano más fuerte de lo que yo te la estoy apretando a ti. Soy And hombre. I discern that this young woman must have been raised with daddy. Y yo discierno que esta mujer tal vez fue criada con el papá. And mommy must have been absent when she needed her. Y mamá tiene que haber estado ausente cuando esta muchacha la Is there necesitaba. anybody listening? ¿Están escuchando? Is there anybody understanding? ¿Están entendiendo? It doesn't mean that they're homosexual. No significa que son It homosexuales. means there's a yoke in the spirit and they've been taught that way. They don't have Significa- another example. Significa que hay un yugo en lo espiritual porque no han tenido otro ejemplo. But I want to tell you something today. Pero yo te quiero decir algo el día de hoy. I know a man Yo conozco a un hombre that is the perfect example. que es el perfecto It don't matter if you ejemplo. were raised with a woman or not. Y que no importa It si doesn't matter if fuiste, you were raised with mommy or not. no importa si fuiste criado solo con mami It o doesn't no. matter if you were raised with daddy No only. importa si fuiste criado solo con When papá. you have Jesus as your father, Cuando tú tienes a Jesús como you tu have padre, the perfect example of a daddy in your life. tú tienes el mejor ejemplo de un papá en tu vida. And the Lord will guide you to a church Y el Señor lo guiará a la where He iglesia. will put someone that is very manly Y va a poner a alguien que sea muy varonil to give you a beautiful example. para darte un hermoso ejemplo. That not only is he manly, but he's lovable with his wife. Que no solamente es varonil, sino que además es un hombre que ama a su That when he esposa. has to be hard, he's hard. Que cuando tiene que ser duro, es duro. And sometimes it crashes with your spirit. Y tal vez vas a chocar con su espíritu. But that's because you were not raised in a house of authority. Pero es una casa donde va a estar... You were not raised. Pero es porque tú no has sido criado con esa autoridad. You have not seen what it is to have a father figure with authority of the Lord in your Y tú no household. has visto lo que es tener la figura paterna en un hogar. And that's where the Lord chose many leaders Y es por eso que el Señor elige a muchos líderes to be a father to many followers para ser un padre para muchos otros. so they can be an example to other people around them. Para poder ser un ejemplo a aquellos que lo rodean. There's people that come to me and say, Pastor, I wish I was with you every day. Hay personas que vienen a mí y me dicen, pastor, yo desearía Sundays- estar con usted todos los días. Sundays, they're Lo- my number ones. Los domingos son mi número uno. But Fridays and Saturdays or during the week, I don't even see them. Pero de los viernes o los sábados ni los veo. I'm not a Sunday man. Yo no soy un hombre de domingos. I'm a man of God Monday to Sunday. Yo soy un hombre de Dios de lunes a domingo. Monday to Sunday, I am in communion with the Lord. De lunes a domingo yo estoy en comunión Monday con to el Señor. Sunday, I am praying for the church. De lunes a domingo yo estoy orando por la Monday to iglesia. Sunday, I am in communion. Lord, show me where is the spirit of Jezebel attacking or the spirit of homosexuality. De lunes a domingo yo estoy orando y pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame dónde está este espíritu de Jezabel, dónde está el espíritu de homosexualidad, So I can confront them and cast them out in Jesus' name. para yo poder confrontarlos, Señor, en el nombre And de Jesús. sometimes a pastor crashes with you A veces el pastor choca contigo. because there's a yoke in the spirit that you do not see, and I see it clearly. Yo lo veo clarito And I crash against sin. y yo choco contra And I el pecado, crash against natural choco. ways of being. con esa manera natural de ser.
I am pleased when I speak with someone that has faith and power in the Lord. Yo me agrado cuando hablo con alguien que tiene fe y poder y cree en el When Señor. we could speak about faith for hours, Cuando podemos hablar de fe por horas. about experiences for hours. Y podemos hablar de experiencias por horas. But I want you to listen to this. Pero quiero que escuche esto. When I deal with people around the world, and I deal with Christians specifically, Cuando yo trato con personas alrededor del mundo y específicamente con cristianos, there's two sides of Christianity. hay dos lados del cristianismo. There's those that are called, Hay aquellos que están fríos, those that are called, llamados, called, hay aquellos que son and there are llamados those that are chosen. y hay aquellos que son escogidos. One part of those Christians walk around in a natural way of mind, natural person. Una parte de estos cristianos caminan alrededor con una mente natural. The other ones move by faith. Los otros se mueven por fe. These move by sight and by logic and human reasoning. Estos se mueven por razonamiento humano y por vista. But these others move around by faith. What the Spirit says, Pero es- that's what we're going to do. Pero estos otros se mueven por fe, por lo que les dice el Espíritu, y eso hacen. Wherever the anointing oil has touched and come over someone, Donde sea que la unción del aceite ha caído sobre alguien, it's because someone went through a process. es porque esa persona tiene que haber pasado un proceso. And I want you to listen to Y this. yo quiero que usted me escuche bien. It's impossible Es imposible for the anointing to come down over your head. que la unción baje sobre tu cabeza. You could prophesy. Tú puedes You could profetizar. speak in tongues all you want. Tú puedes hablarla en lenguas But todo if lo the que tú Spirit quieras. of God doesn't back it up, Pero si el Espíritu de Dios no te respalda, you're lacking oil. tú estás falto de You're lacking aceite. anointing from the Tú Holy estás Spirit. falto de unción del Espíritu And the Santo. only way the anointing falls over our heads, La única manera que la unción del Espíritu Santo caiga sobre nuestra according to cabeza, the Word of de God, acuerdo a la palabra de Dios, is through anguish and tribulations. es a Hello? través de la angustia y la It's through tribulación. trials and Es a tests. través de las pruebas. It's through moments of problems. Eso es a través de los problemas. The olive will not let go of its oil. El aceite no va a caer sobre The olive la oliva. will not let go of its oil La oliva no dejará caer su aceite unless that olive is squished and pressed hasta que and pounded. la oliva no sea agitada y machacada. You need to be pounded for the oil to be over you. Tú Say it to someone. necesitas ser Say it to someone machacada. beside you. Díselo al que está al lado tuyo. Necesitas ser machacado para poder sentir ese aceite. We need to appreciate the process. Necesitamos apreciar el momento. We need to appreciate the process. Necesitamos apreciar ese momento, Process. ese proceso. In order to be able to move forward in the Christian life. Tenemos que apreciar ese proceso para poder seguir avanzando en nuestra vida cristiana. An olive oil, El aceite de I oliva, want you to pay attention to this. An olive oil el aceite de oliva, ponga needs to atención, be stepped on. necesita ser machacado con los pies, It needs to be crushed. pisoteado y machacado. Christianity El cristianismo brings a process of crushing in your life. trae un proceso de machaque en tu vida. There's ideologies in your mind that have to be crushed to nothing. Hay ideologías en tu mente que tienen que ser machacadas. There's things in your life Hay cosas en tu vida that have to be torn down. que tienen que ser sacadas, There echadas are fuera. areas in your life Hay áreas de tu vida that the Lord has to put under his feet for you to keep moving que el forward. Señor tiene que poner bajo sus pies para que tú puedas avanzar. And you know why I say under his feet? ¿Y sabes por qué yo digo bajo sus pies? Because there are areas in our flesh that are contaminated by Satan. Porque hay áreas en nuestra carne que han sido contaminadas por Satanás. And we need to go before the feet of Jesus. Y después queremos ir ante los pies de Jesús. And we need to put our flesh under the feet of Pero Jesus. tenemos que poner nuestra carne bajo los And pies say, de Jesús. Lord, I want to appreciate the moment
y decir, Humble Señor, my flesh, Lord. yo quiero apreciar este proceso y yo me humillo, Señor. Humble my flesh Yo, Humilla mi carne. humilla mi carne so that I can grow in the spirit. para que yo pueda crecer en el espíritu. The flesh will make you prideful. La carne te hará más The orgulloso. flesh has characteristics La característica de la carne are many. son muchas. The flesh La carne is prideful. es orgullosa. I could point at you and tell you who's prideful here. Yo puedo incluso apuntarte y decir quién aquí es orgulloso. But there's a blessing if you raise your hand up and recognize you're prideful. Pero- Maybe the Lord will break your yoke today. Pero hay una bendición si tú levantas tu mano You recognize you're y prideful. tú reconoces tu orgullo. Where are the prideful today? Raise your hands up. ¿Quiénes son orgullosos el día de hoy? Levanta Sí. tu mano. Lord, help me out. If you didn't raise Reconócelo. your hand up, Si tú no levantaste keep tu your hands up. mano, Who are the prideful? Raise your hands up. todos los que son orgullosos, If you levante didn't su keep them mano. up, if you didn't raise your hand up, turn around and look around to those that didn't raise them up. Si usted no levantó su mano, dése vuelta y mire a aquellos que no la levantaron. We have to start recognizing Debemos Bring 'em comenzar down. reconociéndolo. where we are in a mistake and an error. Donde nosotros estamos cometiendo el error. According to the word of God, De acuerdo a la palabra de Dios, Samuel was the greatest prophet Samuel era un profeta excelente. that was born into the house of the Lord. Profeta que nació dentro de la casa del Señor. A man that will walk around and anoint kings. Man, that's a big position. Un hombre que andaba por ahí ungiendo reyes. Hello, Imagínese la a posición. man that was sent from God Un hombre enviado por Dios to anoint kingdoms and kings. para ungir los reyes y los reinos. And according to the word of God, prophet Samuel made mistakes. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el profeta Samuel cometió errores. When he went to the house of Jesse, Cuando él fue a la casa de Jesse. according to the word of God in 1 Samuel chapter 16, De acuerdo a la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 16. the Bible says before going to the house of Jesse, La Biblia dice que antes de haber ido a la casa de Jesse, he had gone to the house of Saul él fue a la casa de Saúl and he anointed Saul. y él ungió a Saúl. And the Bible says that Saul prophesied. Y la Biblia dice que Saúl profetizó. You could prophesy and be out of the will of God. Tú puedes profetizar y estar fuera de la voluntad de Dios. And the word says that he anointed Saul, but Saul Él ungió, la palabra dice que él ungió a Saúl, pero Saúl and Saul disobeyed to the guidance of the prophet. desobedeció a la guianza del profeta. The prophet told him, don't start the sacrifice until I come and I'm present. El profeta le dijo, no empieces el sacrificio hasta que yo vuelva y esté And presente. I love that story Y a mí me gusta mucho esa historia, because I identify myself with that prophet porque yo me identifico con ese profeta. because he was late. Porque él llegó tarde, He was late to the sacrifice. llegó tarde al sacrificio. And you know what happened? ¿Y sabe qué pasó? Because he was late, Porque él llegó tarde. he got there late and Saul took the wrong decision. Él llegó tarde, el profeta llegó tarde y Saúl tomó la mala decisión. When the pastor comes late, Cuando el pastor llega tarde, you will be tested. tú serás probado. Be careful what you do. Ten cuidado con lo que haces. I've seen people take authority and do things that they're not given authority to do. Yo he visto personas que toman autoridad que no se les ha dado. And I'm not the one that takes them out or kicks them out. It's the Spirit of God that blows his wind and says, you're out of here. Y yo no soy el que los saca, sino que es el Espíritu de Dios que sopla y los termina Just like the sacando. Lord took Saul and he said, you're out of here. Así You're como- disobedient. You didn't pay attention to the man of God I sent you. Move away. Así como el Señor sacó del camino a Saúl, le dijo, sal de aquí. Tú desobedeciste, no hiciste lo que el Señor te dijo, fuera. And then the Lord told Prophet Samuel, go to the house of Jesse to anoint another king I have Entonces prepared. el Señor le dijo a Samuel, ve a la casa de Jesse y ahí ungirás de Isaí y ahí ungirás al que yo te diga. Listen to me. Escúcheme. 1 Samuel chapter 16 verse 1. I'm going to finish soon. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1. The Escúcheme. Bible says that Prophet Samuel mourned Saul.
La palabra dice que el profeta Samuel lloró amargamente por Lord, Saúl. why did you reject him, Lord? Señor, ¿por qué tú lo rechazaste? Lord, why did you take away your anointing from him, Señor, Lord? ¿por qué tú le quitaste la unción? Lord, he was yours. He's your son, Lord. Señor, pero si él era tuyo, era tu hijo, Señor. The Lord told him, when I reject someone, stop mourning for them. El Señor le dijo, cuando yo rechazo a alguien, deja de lamentarte. Listen to what the Holy Spirit is saying to you. Escucha lo que el Señor del Espíritu Santo te dice. When I reject someone, stop crying for them. Cuando yo rechazo a alguien, deja tú de llorar por él. Because you start evaporating your oil. Porque tú empiezas a perder tu aceite. And when your oil Y evaporates, cuando tu aceite se evapora, you lose anointing. tú pierdes la unción. And you know what happens when you lose anointing? ¿Y sabes qué pasa cuando tú pierdes la unción? You can lose salvation. Tú puedes perder tu salvación. Salvation is something you receive by grace. It's freely given to you by God. La salvación es algo que tú recibes por gracia y es dada gratuitamente por Dios. And there's nothing you can do to help it. It's His to you, done. Y ahí no hay nada que tú tengas que hacer, es de Él para ti y ya está. But when you play around with the anointing that the Lord has given you, Pero cuando tú juegas con la unción que el Señor te ha dado, I feel the presence of the Holy Spirit yo strong siento over me. la presencia del Espíritu Santo fuerte sobre mí. When you play around with the anointing that the Spirit of God has poured over you, Cuando tú juegas con la unción que el Espíritu de Dios te ha dado, and someone else starts taking that oil away because you're always crying. How many years have you been crying for mercy y for that alguien más- person? y tú empiezas a perder tu unción, ese aceite, porque sigues llorando por esa otra Do persona. your will, ¿Por qué tú mejor no dices, Señor, haz tu voluntad? not my will, your will. No mi voluntad, If la it's your tuya. will, then shake him up and change him. Si es tu voluntad, Señor, remuévelo y cámbialo. And if it's not your will, take him away. Y si no es tu voluntad, sácalo del camino. Vice versa. Y viceversa. There's no time to play around. No hay tiempo para andar jugando. Prophet Samuel was crying, his Pro- buddy Saul. Profeta Samuel estaba llorando por su amiguito And the Saúl, Lord rebuked him. y el Señor lo reprendió. Stop crying for you who you don't have to cry for. Deja de llorar y deja de lamentarte por quien tú no debes. And then he says to him, get up off the floor, stand up, go fill your horn with oil. Y le dijo, levántate, llena tu cuerno de aceite. There's people that are serving the Lord and there's no oil left. Hay personas que están sirviendo al Señor y no tienen más aceite. There's people that are trying to praise and trying to worship and trying to feel the backup of the Spirit, but there's no oil to accompany Hay them. personas que tratan de alabarlo y tratan de adorarlo, pero no tienen aceite. The last little bit of oil was used at work. El último poquito de aceite fue usado en el trabajo. But when they come to church, Pero cuando vienen a la iglesia, the oil evaporated. el aceite se evapora. It's gone. Shh. Se va. They're there because of custom, because of routine, Están ahí por una costumbre, una rutina, but there's no anointing. pero no hay unción. According to the word of God, De acuerdo a la palabra de Dios, Prophet Samuel goes in obedience, fills his cup with oil, and he goes to the house of Jesse. el profeta Samuel fue en obediencia y llenó su cuerno de aceite y se fue a la casa de Esaí. Listen to me. Escúcheme. And he tries to align his senses to the Spirit of God. Él trató de alinear sus sentidos al Espíritu de Dios And he goes to the house of Jesse with his oil. y fue a la casa de Esaí con su aceite. And when he goes in, he says, "Where's your son, your firstborn?" Y cuando fue I'm para allá, paraphrasing. estoy parafraseando, cuando llegó a la casa de Esaí le dijo, ¿dónde está tu hijo mayor? And the Bible says that Eliab, the firstborn of Jesse, comes into the house. Y la Biblia dice que el hijo mayor de Esaí entró a la casa. And Prophet Samuel says this, here is the anointing of God Yeah. that God wants to anoint. I'm going to anoint him with oil. Y el profeta Samuel dijo, he aquí el hombre de Dios, yo lo voy a ungir con el aceite. And the Spirit told Prophet Samuel, no, it isn't. Pero el Espíritu de Dios le dijo al profeta Samuel, no That's es él. not the one I chose. Ese no es al que yo elegí. Prophet Samuel said, whoa,
profeta Samuel dijo, oh, maybe it's the next one. quizás es el próximo. You know, sometimes leaders make those mistakes. A veces los líderes hacen esos They errores choose who they want to put, porque eligen a los que ellos who quieren they poner. feel is best, but the Lord has another Lo que plan. ellos creen que es mejor. Consuma tu unción. If Saul rejected the word of God, reject Saul. You don't need him. Si Saúl rechazó la palabra de Dios, tú no necesitas eso. Reject Saul. Rechaza a Saúl. It's better for you to be in agreement with the Lord. Es mejor que tú estés en un acuerdo con el Señor Come back to the oil of the Spirit. y que vuelvas al aceite del Espíritu. Come back to the anointing of the Holy Y Spirit. que vuelva a ti la unción del Espíritu Santo. Lord, then it must be Abinadab, the second brother. Señor, tiene que ser entonces el segundo hijo. And the Lord corrected him and told him, no, it's not. Y el Señor lo corrigió y le dijo, no, no es. And then Shammah came in, the third brother. Entonces debe ser el tercero. When you cry for someone that God rejected, Cuando tú lloras por alguien que Dios rechazó, you lose your senses in the Spirit. tú empiezas a perder los sentidos Your en el discernment is Espíritu. no longer what it used to be. I don't care Tu what you tell me. Tu discernimiento ya no es como era y a mí no me importa lo que tú me I'm digas. proving to you through the Bible. Yo te lo pruebo a través de la Biblia. Prophet Samuel had to align himself with 7 children of Jesse. El profeta Samuel alineó a los 7 hijos de Esaí. And one by one he wanted to anoint them. And the Spirit of God told him, no. Y uno a uno él quería ungirlo y el Espíritu de Dios le decía no. Eliab, the firstborn, no. El primero no. Abinadab, no. Segundo no. Shammah, no. Tercero no. The next 4, no. El cuarto no. And then Jesse said, is it possible that you have another son, or is this all the sons you have? Y después Samuel le dice, ¿es posible que tengas otro hijo o The estos son todos los hijos prophet que was tienes? tripping. Lord, what's going on? You sent me to anoint someone, but they're not here. El profeta estaba atribulado. Él decía, Señor, ¿qué pasa? Tú me enviaste a ungir a alguien, pero no hay nadie aquí. And Prophet Samuel tells Jesse, do you have another son somewhere? Y el profeta Samuel le dijo a Esaí, ¿tienes tú acaso otro I hijo? want you to listen to this en closely. otro hijo en otro lugar? Quiero que me escuche bien a esto. Many people put their faith on the firstborns and the secondborns and the thirdborns. Muchas personas ponen su fe en el primer hijo o en el segundo o en el tercero. If you live in agreement to today's society and today's standards, Si usted vive con los acuerdos de los estándares de hoy en día, you probably don't even reach more than 3. You only have 1 child or 2. quizás usted no llegó a los 3 hijos, tal vez tiene 1 o 2. Lord, is it Eliab, Abinadab? No. Señor, ¿es el primero, el segundo? No. They still have to procreate and have 6 more for me to be able to give him a king for the kingdom. Tuvo que todavía pasar por 6 otros para poder llegar al rey del reino. And you're stuck in 2 because society teaches you that 2 is enough. Y tú estás en 2 porque Hello. la sociedad te enseña que 2 hijos es suficiente. And Jesse tells him, well, I have one, the youngest one, but he's taking care of the sheep outside the flock. He must be dirty and stinky. Let's leave him outside. Y Esaí le dice, bueno, tengo otro que anda por allá cuidando a las ovejas, pero debe estar cansado y sucio y hediondo. No. 7 boys brought up inside the house with manners, 7 hombres él trajo a la casa, raised up with manners. 7 boys. criados, muchachos criados con hombres. And there was one that was the slave of the 7 outside taking care of the sheep. Y había uno que era casi el esclavo de los otros 7 que estaba afuera cuidando a las ovejas. Let me make you understand better. Déjame hacerte entender un poco mejor. Sometimes you could be the slave in the church. You could be the servant of everyone else. A veces tú puedes ser el servidor de muchos en El la siervo, iglesia, el el siervo. siervo. And sometimes you could be doing everything everyone tells you to do because you're the punching bag of the church. Y muchas veces tú puedes ser el que todo tiene que hacerlo y que todo el mundo te manda a hacer cosas porque tú eres como el punching ball de la And iglesia. sometimes the pastor needs you to do this and do that and you're doing everything. Y a veces el pastor te dice de hacer esto y hacer lo otro y tú estás ahí tratando de hacerlo todo. And then when the pastor says, I need a leader to this or a leader to do that,
Y después el pastor dice, necesito un líder para hacer esto, hacer esto I otro. need someone to take care of the church. Necesito alguien para que cuide la iglesia. The pastor El pastor is not going to look at the three major ones. no va a mirar a los tres mayorcitos. He's going to look at the servant of all Va a ver al servidor de todos, because he's meek. porque es un manso. He lets himself be bossed around. He has a perfect character Porque se to be deja, in charge of the se church. deja ser mandado y tiene un carácter lindo para la iglesia. There's people that you tell them to do one thing and they're going to be there fighting against themselves. I'm not even going to get into it. Hay personas que tú le pides de hacer una cosa y empiezan a pelear hasta con ellos mismos. Prefiero ni meterme en eso. The Lord is looking for David El Señor anda buscando a los David, in you. a David en ti. This is what the Spirit of God is saying to the church. Esto es lo que el Espíritu de Dios le quiere decir a la iglesia. Where is David? ¿Dónde está David? David, David, where are you? ¿dónde estás? I'm waiting Yo te estoy for esperando you to get up para que tú te levantes and do my will y hagas mi voluntad and use what I have given y you. que tú uses lo que yo te he dado. Before you were born, Antes de que tú nacieras, the Lord called you to be named David. el Señor ya te llamó para que te llamaras David. Before you were brought into life, Antes de que tú llegaras a la vida, the Lord had already chosen you. el Señor ya te había escogido. Just like he sent Samuel to anoint David. Así como Él envió a Samuel a ungir a David 7 times, 7 the Spirit of veces. God was silent with Samuel to see if he knew who he was going to anoint. El Espíritu de Dios estaba en silencio con Samuel para ver si él iba a saber a quién tenía que ungir. Prophet Samuel, being a man of God, Profeta Samuel, siendo un hombre de Dios, 7 times made the mistake of judgment. 7 veces se equivocó en su juicio. And the Bible says that the last one came in, David. Y la Biblia dice que vino el último, David. The word fills me up. La The palabra, a Bible mí, is so beautiful. la palabra a mí me llena. La Biblia es tan hermosa. And the Bible says that when that David came in through the door, Y la palabra dice que cuando David entró por esa puerta, the spirit that was over Samuel got up and said and screamed at him, "This is the one! Jump up and anoint him!" el espíritu que estaba sobre Samuel dice que saltó y dijo, este es, úngelo. This is the one I chose to bring victory to Israel. Este es a quien yo escogí para traer la victoria sobre Israel. This is the one that I'm going to give blessings and authority over the land. Este es a quien yo voy a dar bendiciones y autoridad sobre la tierra. What are you waiting for? ¿Qué estás esperando tú? Today the Spirit of God says, Hoy el Espíritu de Dios te dice, today, hoy, if you humble yourself, si tú te humillas, I break the yoke in you. yo rompo el yugo en ti. I break the yoke that has been holding back your calling, Yo rompo el yugo que te ha estado deteniendo de tu llamado. that has been holding back Que te- what I want to do Que ha in you. estado deteniendo lo que yo quiero hacer contigo. Is it not the Word of God? Esto Is it not the Word of God ¿acaso no es palabra de Dios that says que dice in Psalms chapter 23, en Salmos capítulo 23, verse 5, versículo 5? you prepare a table before me Tú has in the presence of my enemies. Tú has preparado la mesa ante mí en presencia de mis enemigos, Angustiadores. de mis angustiadores. You anoint my head with oil. Has ungido mi cabeza con aceite My cup runs over. y mi copa está rebosando. You anoint my head with oil. Tú ungiste mi cabeza con aceite. I want you to stand up with me Yo today. quiero que usted se ponga de I want you to pie raise your right hand up. y que levante su mano derecha And I want you to repeat with me. y que usted repita You conmigo. anoint my head with oil. Tú has ungido mi cabeza con aceite. You will anoint my head with Tú oil. has ungido mi cabeza con aceite. You pour out oil in abundance over me. Tú has derramado aceite en abundancia sobre mí. Your anointing is here, Lord. Tu unción está Your aquí, spirit is Señor. here present. Tu espíritu está aquí Anoint presente. my head for the work you have.
Unge mi cabeza, Señor. You anoint my head with oil. Tú has ungido mi cabeza con aceite. My cup runs over. Y mi copa está rebosando. You chose me Porque tú me has to be a escogido warrior, para ser un guerrero, to be a man and a woman of God. para ser un hombre y una mujer de Dios. Is this word touching you? ¿Esta palabra te tocó? Is this word for you? ¿Esta palabra es para ti? Is this word yours? ¿Esta palabra es tuya? You need to come to the altar. Ven al altar. You need to come to the altar. Ven al altar. Listen to me. Escúchame. I want to pray for you. Yo voy a orar por ti. And I'm going to take oil Y voy a tomar aceite. and I'm going to lay hands over Y you. voy a imponer manos sobre Because the ti. Spirit of God told me Porque el Espíritu de Dios me dijo, when you pray for them today, cuando tú ores por ellos hoy, you will pray with them with tú oil vas a orar por ellos con and aceite. you will anoint them Y tú los ungirás. because I am going to anoint ministries today Porque yo ungiré ministerios and I will el día de anoint hoy. gifts over them Y voy a poner dones sobre and I ellos. will flourish my spirit Y over yo them. haré resplandecer mi espíritu sobre ellos. All you have to do is believe the Lo Spirit of único God. que tú tienes que hacer es creerle al And say, Espíritu "Lord, de Dios y I decirle, believe Señor, you. yo te creo. I don't want to cry anymore for Yo Saul. no quiero llorar más por Saúl. I want to cry for your will, Lord. Yo quiero llorar por tu I voluntad, want to do Señor. your will, Yo not quiero my hacer will. tu voluntad, Señor, y no Your la mía. will. Tu voluntad. In Jesus' name. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Listen to this. Today, Brother Fabio, Hoy el hermano Fabio, Brother Hugo, hermano Hugo, Brother Angel, hermano Ángel, come to the front. vengan al frente. You help me anoint everyone today. Ustedes me van a ayudar a ungir el día de hoy. If you're standing back there, Si usted se queda allá atrás, I'm not going to anoint you. yo no te voy a ungir. You need to come to the front. Tú necesitas venir al frente. Don't let pride bind